त्रिपुरा मठानो महाराजानो हामजागै फाइमानजाक फाइखा যত্নহরি জমাতিয়ানি 2 ভোটার, অমরহরি জমাতিয়ানি 2 ভোটার, বাদল কুমার জমাতিয়ানি 4 ভোটার, রমণী সাধন জমাতিয়ানি 4 ভোটার, সিন্ধু কুমার জমাতিয়ানি 2 ভোটার, জগৎ গুরু জমাতিয়ানি 3 ভোটার, সূর্য কুমারী জমাতিয়ানি 2 ভোটার অমতে টোটাল 7 ফ্যামিলিনি 19 ভোটার বরক yang Tini ni pandani ozama Sondro Bahadur Jomatiano Teibu Sinero BC in charge Bishnu Devi Jomatia Sini Block President Chubut Block Secretary Krishna Sadon Teibu Sini OITF ni Vice President Podo Paisok Pajak Sinero Okamini Leader Song Ani Takok Teibu Song Jotono Klumaya Paru Teibu Beskang 12 tarik song marigo okila bagman engui ang hain hai batayne engui nironi thanigo ang khulongjau haine hai bodawi anaros marigo bodawi ano keplai khaibe jadi chini chobano chini dofani bagai samung khaine ni bagai tini chini o fight chini future ni fight chini maharaja barbar na sawo Sini tinang ni bagai si jeng Tripura Motha Party senajau. Tini sini Tripura Motha Party phaiwe bobagrani netrite jeng phaiwe thanchangui tabak jengno bai onnobabe manai haisi age Agartala Udaipur hairago jeng thancha kreni bagai nijeni bwsajak romfrejagui tongwibo buthajak tongwibo jeng afrojorao khorang tisaragya. Tani thancha kering bagai. Thancha ne ekmatro lama chini keplai ngon. Edisi mangka 17 bosor coba khalaiye. 17 bosor ni yagolo si edisi mau. Afro chini okra sakara rogma pharok chini tabok tongnai roni bobishot no nahoroi borok coba khaite bokha. Borok coba khaimeni fosol chung tini edisi mangka. Tini edisi seng maya hengke bini besarok sini amsayo keplengui paikhamang boto poriskar. Faidi seng omono rokha khaini bagai sini Maharashtra ni netrite seng Tripura Motha Party tabok gonotantrik fight. Gonotantra ni kaisa soba seng tabok khai tongu. O soba tabok 5 bosor por phaimeni 12 tarigo phai tongu. Kaisa sini boat by jeng sini bobishot no sanai mano tei nosto bo khai mano onek borok jeng no sanai nirok no safainai je jeng Tripura Motha Party oro 5 bosor edisio chalok mani yagulo jeng edisi amsayo mungsa samung khaya hi jeng khaimani jeta 35 bosor edisi bui chalok thangnai rok je khaime no jeng khaikha haisi chini amchayo kotor project chini amchayo butobokha pura edisi amchayo jeng bahai samung rok tobokha tini chini ro sport school Agartala wo sport school agi tongo Udaipur kri khotabokbu jeng chini ro toi phekha sport school amo maharaja tongwinu sombab ungo tini kila amchaini jotoni chai forward elaka kami ketal chini bubagra jefro kok sani chengu jefro khorang tisawu ek number ro chini bubagra hani odikar kok sau ge ase kilam chani forward elaka osi chini Tripura saro nok thai porcha kri kwbangma tongo haisi hachu hongkhe to tei kri tini bazaro mobile paidi cash memo soiro naini ni bumung gari paidi nang registration ma khainai ni nini nang bike paidi registration ma khaine nini mung bai nge borok jo to temporary tini tongkhe khna kre nos tong painai jat kintu omo chini ha chini bumung kre hingke emon din phaiwe no
যে কাগজ করি রং রোকসাই রহदी हि सरकार अर्डार नाय नों आं जोंनो बड'यै एप्लाइ खायमेनि सरकारनो न' निनि बाङै हाजाया सिनि बाङै हाजाया हा माने जोंनो हाजाया इनके बर' रोकसाई रहदी हि हमफायनाय कागज करै लिगेलि ओ कागज ररवानि बागै अधिकार ररवानि बागै चिनि बुबाग्रा हाने अधिकार जे प्रपर कक्साव তিনি মানেক সাহা হইতে শুরু খাই বিজেপিনি কোনো নেতা চিনিতি প্রাসানো ল্যান্ড রাইটস রওয়ানি বাগৈ কক্সায়া যে ফাসায়া হাইছি তিনি जों ও কগ্ন যারা তাবক বিজেপি ফাইনাই সিপিএন খাইনাই কংগ্রেস খাইনাই রনুবো मा साथाय तानेके बर'नि नेता रक কোনো দিন जोंनो हाने अधिकार रवनि बागै कक्साया एडिशनल एम्पावरमेंट तेबो फारवानि रां गोबां रहवानि कक्साया डाइरेक्ट फान्डिं रहवानि कक्साया जिनि बिसि इलेक्शन बन्द खायसि रां पैसा सिकासख पूरा रां पैसा कासोवसि विलेज कमिटी खाया खाय दङ गे कायसे कायसे विलेज कमिटी नि रां मा थाय मेम्बर ते चेयरमैन प्रपोजल लखेसि निनि लामा करै ते करै कारेन्ट करै बरफ रखेছি सेंट्रलनि रां फायो दिनै जों कइसे फालिया और जागा बीजेपी तिप्रा मथा सीपीएम जत चिनि तिप्रा सा लस हायसि दिनै ओ बीसीजे फा चालौनाय तिप्रा मथा चालौनाय बन प्रोजेक्ट होनानाय चिनि नबारे और नि बीसीओ जदि बेनिफिशियरी मा हाके चिनि तिप्रा सा मानायब्ले चिनि बरनो मानायब्ले और तो वाजि माया गे ओ रां न बर कासौ हानिबां चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट मा थांखा सुप्रीम कोर्ट थाङै केस खायो ताबो बिसि इलेक्शन होनाय जून मासेव ताबो निसिमि जों रेडी मा तंनाय हासि ताबो 12 तारिख बोदोङै 17 तारिख लेखानाय बनि परे हिंके बिसि इलेक्शन नि बागै हायनि हाय प्रोसेस चेंफिनाय गे जों किला ब्लॉक व बिसि बो जत मारनाय जाके सामु मा खायनाय तानिके बर बिसि इलेक्शन खायनि मुसुक जाया माने जोंनो अर्थनैतिक भावे वंचित खायनि बागै आगरतला निसिमि कासय दं हायसि जोंनो रां पैसा करै खायनायनि 5 बोसोर चिनि एडिसि विलेज कमिटी रां सक फायनि कक सक फालिया हायसि सेबा खाय ताबोनि बीजेपी सरकार गे ताबो एडिसि ओ फायि बरक जोंनो बुथ साफायफियो ना न आनो साफायफियो ना जोंनो बुददि जोंनो कप्लाय खायदि ओ जे दलनि नेता एडिसि दखल करब जाति उपजाति सबार जন্য एडिसि बानाबो हिसाय दङ के एडिसि तो चिनि बाङैसि ब्ले तिप्रासानि बाङैसि ताबो फने चिनि बीजेपी खायनाय ताखुरो बुसिया खहायसि एडिसि सोबानिबो एडिसि कि बैनि बोसानि बागै देबा भारतनि संविधान जोंनो सोनाय रहा जों ओ कक सा हांके जोंनो सांप्रदायिक बांगाली बिरोधी कम्युनेल हिसाव कम्युनेल या जों बांगाली बिरोधिया जों चिनि अधिकार न कक साव चिनि अधिकार जों कौ मासालि हायदे चिनि माथाय जों मासालि हायदे चिनि बुबाग्रा निनि आनि चिनि भविष्य न सनानि मुसुक मानिसो बैनिबो सारक सनानि मुसुकया दिनै जों एडिसि 5 बोसोर चालौखा 5 बोसोर चालौगै वाइसफा बुबाग्रा साया जे किलाम सायो अमाहाय डेभलपमेन्ट सामों खायनाय आसोरां दङ बबाय खायनाय के वाइसफा माना खाया ताखायदि हि होया किन्तु आगे सीपीएम नि आमल एडिसिनि सीएम मेलार मादो थाङै एप्रुवेल मानावो